हेलो हाँ हेलो। अपन राजेश कहते कि? हाँ राजेश कहूँ। हाँ सर नमस्ते। हाँ भले था माँ बुढ़ी हेबार तो मोची था गो। अपन जियो सिम टे रखुଛନ୍ତି ସେଠି ରିଚାର୍ଜ କାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? 3 ମାସ ହେଲା ରିଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। पैसा पतर हेला सिना रिचार्ज करमी अन्नी हेला कंडा करमी को। अच्छा अपन जब सिम ରିଚାର୍ଜ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କଣ ପାଇଁ ସିମ୍ ଟା ରଖିଛନ୍ତି? कि बुआ महान ओडुआ कथा कहसो। ओह नो रिचार्ज करे नहीं पारे जे लोगन हॉटस्पॉट तो आनी आनी देखसी मुई। अपन जब ରିଚାର୍ଜ न करिए ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସିମ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। बंद कर देला बंद कर देव फिर खेन नुआटा लगामी और फिर खेन रिचार्ज नहीं कर फिर हेन कॉल करथबु न जानथबुनी। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ସିମ୍ ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ସିମ୍ ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ। मोर मन लागला मुई करमी न बुआ अरे तोर नंबर के दिन इरा ब्लॉक मार देबे न जानथबुनी अरे नी मुई उठे न तुई मते पागल कर देलु न। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ମାରିବେ ତ ସେଇ ନମ୍ବର ଆଉ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଯିବ ଆପଣ ପାଇଁ। ଆଉ ନମ୍ବର କଲ୍ ଦେବେ ହେ ମୋବାଇଲ के फेंकी देमी हे आडा धान डोली ते पड़ीथिबा। ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ।